Assalamualaikum and hi students. Let's continue our lesson with subtopic 6.3, Lee Chatelier principle. So this is the last subtopic for this chapter. Okay, so first of all, so let's refer to the what is stated by Lee Chatelier principle. So Lee Chatelier principle states that when a chemical system is disturbed, it retains equilibrium by undergoing a net reaction that reduces the effect of the disturbance. Okay, so jadi apa yang kita boleh katakan apabila sesuatu sistem ataupun chemical reaction itu sudah mencapai dynamic equilibrium, diganggu, okay, is disturbed. Diganggu oleh faktor apa? It could be concentration, pressure or volume, temperature, addition of inert gas at constant pressure. So, sistem akan terganggulah dengan gangguan-gangguan ini. Okay? Jadi, sistem tidak berada lagi dalam equilibrium. So, apa yang perlu sistem lakukan? Dia kena atasi. Sistem kena counteract ataupun reduce the effect of the disturbance. Okay, jadi untuk dia reduce the effect of the disturbance itu, dia akan favor sama ada forward reaction ataupun reverse reaction. So the basic concept is if the system is disturbed, okay, by these factors, okay, the system will reduce the effect of the disturbance. Okay. So let's refer to the disturbance ataupun apakah dia punya faktor-faktor factors that affect the equilibrium position yang akan mempengaruhi kedudukan equilibrium, keseimbangan. So basically there are three common disturbance. So it could be change in concentration of reactants ataupun reactant or product. Okay, maksudnya perubahan kepekatan reactant ataupun produk. Change in pressure. So macam mana kita perubahan pressure itu berlaku caused by change in volume and change in temperature. Okay. Alright, jadi kita akan belajar satu persatu lah macam mana disturbance ini ataupun faktor-faktor ini mempengaruhi, memberi kesan kepada equilibrium position. Okay, so kita start dengan changes in concentration. Okay, you may refer to your lecture notes. Changing the concentration of any of the reactants or product will cause the equilibrium position shift to the direction that will reduce the effect of the new disturbance in order to achieve a new equilibrium. So, kalau kita lihat kat sini, basic konsep dia, kalaulah sistem itu yang asalnya berada dalam dynamic equilibrium diganggu dengan perubahan kepekatan sama ada reactants ataupun produk, equilibrium position will shift to the direction. Equilibrium position akan bergerak ke arah direction yang akan mengurangkan gangguan tersebut. Okay, will shift to the direction that will reduce the effect of the disturbance. Tujuannya untuk apa? To achieve a new equilibrium. Okey, jadinya sekarang yang ini you boleh baca sendirilah. Okey, nanti saya terangkan juga dalam contoh-contoh yang kita akan bincangkan. Alright. Okay, so kita lihat contoh ini. So let's say I have this equilibrium. The reaction between PCl3 with chlorine gas reversibly produces PCl5 gas. Okay, so katakanlah sistem ini sudah mencapai dynamic equilibrium. Okay, so now saya ganggu. Okay, maksudnya sekarang oleh kerana ini adalah dalam bentuk reactant dan produk itu dalam keadaan gas. So kita imagine, kita bayangkan a closed vessel. Okay, ada piston. Kat sini dalam sistem ni, bila sistem sudah berada dalam equilibrium, ada apa? PCl3, chlorine gas and of course the product form. Okay, PCl5. Okay, so now saya ganggu sistem ini. Saya ganggu sistem ini, okay, dengan saya mengurangkan, saya remove PCl3. Maksudnya remove PCl3 ni mungkin saya keluarkan daripada sistem. So bila saya remove PCl3, itu menunjukkan the concentration of PCl3 decrease.
Jadi apakah disturbance-nya? Concentration PCl3 berkurang. PCl3 itu siapa? PCl3 adalah salah satu of the reactant. Jadi sekarang itu adalah gangguan. Jadi gangguan yang dikenakan ini menyebabkan sistem ini tidak lagi berada dalam equilibrium. The system is not at equilibrium because the QC is greater than KC. Okay, ini sepatutnya pelajar dah mahir lah sebab sekarang ni bila gangguan itu adalah concentration of PCl3 decrease, ini menunjukkan kalau kita refer kepada QC expression, dalam isu itu concentration of the product which is PCl5 is very high, tapi concentration of the reactant ini berkurang. Jadi that's why QC is greater than KC. So macam mana sistem ataupun sistem ini nak counteract, nak reduce the disturbance? System will reduce the disturbance by increasing the concentration of PCl3. Maksudnya sekarang, okay, sistem akan replace. Okay, sistem akan replace the PCl3 yang berkurang itu in order to achieve a new equilibrium. Jadi sekarang ni maksudnya kalau kita lihat kat sini macam mana sistem nak replace the concentration of PCl3 yang telah berkurang. Oleh kerana ini adalah reversible reaction yang boleh berlaku dalam dua arah, maka reverse reaction is favorable. Maksudnya tindak balas reverse akan cenderung untuk berlaku in order to increase the concentration of PCl3 yang berkurang tu tadi. So the equilibrium position shifts to the left to increase the concentration of PCl3 until the QC equals to Kc. So bila nilai QC equals to Kc, itu menunjukkan a new equilibrium is reached ataupun achieved. Okay, so itu satu contoh how the concentration affect the equilibrium position. Okay, sebelum kita pergi pada contoh yang seterusnya, ingin saya highlight di sini, Kp or Kc are not, okay, Kp and or Kc are not changed by changes of concentration, pressure or in the presence of a catalyst. Maksudnya nilai Kc ataupun Kp tidak akan berubah sekiranya disturbance ini kita berikan kepada sistem. Okay, so jadi maksudnya apa? Equilibrium position needs to shift to maintain the value of Kp or Kc. Maksudnya before and after disturbance disebabkan faktor-faktor concentration ataupun pressure, okay, ataupun kita tambahkan catalyst, nilai Kc atau Kp masih sama. Okay, tidak akan berubah. Okay, so kenapa ini berlaku? Jadi maksudnya sekarang kalau kita tengoklah, okay, paling mudah kita refer kepada QC expression. So QC expression for this example is concentration of PCl5 divided by concentration of PCl3 times concentration of chlorine gas. Okay, jadi tadi kita dah bincang bahawa to reach the new equilibrium, to replace the concentration of PCl3 yang berkurang ini, reverse reaction is favorable. Maksudnya equilibrium position akan shift to the left. Okay, bila dia shift to the left, apa yang berlaku dalam sistem tu? As some PCl5 decomposes, okay, sebahagian PCl5 tu akan decompose untuk form PCl3 and Cl2 lagi. Okay, ini menyebabkan apa? Numerator decreases. Numerator tu yang mana? Yang ni. Numerator akan berkurang sebab sekarang equilibrium position shift to the left. Jadi concentration PCl5 akan berkurang and the denominator will increases. So ini berlaku pada masa yang sama sampailah QC equals to Kc. So that's why nilai Kc atau Kp remain the same kalau kita ganggu sistem itu dengan faktor concentration, pressure ataupun the effect of a catalyst. Okay, so now let's continue with the next example. Satu lagi contoh untuk faktor concentration. Okay, so now for this example, the disturbance is increase the concentration of chlorine gas. Jadi kalau kita lihat kat sini, concentration of chlorine gas bertambah. Chlorine gas tu siapa? Chlorine gas tu adalah salah satu reaktan juga. Okay, jadinya sekarang bila concentration itu bertambah, okay, dan ni adalah reaktan, the system is not at equilibrium dan ketika ini QC is less than Kc. Sebab apa? Concentration of reactant, okay, is very high sebab ini bertambah sekarang ni.
Jadi QC akan less than KC. So the system is not at equilibrium. So to reduce the disturbance, apa disturbance dia? Concentration Cl2 yang bertambah tadi. Okay, the system will reduce the disturbance by reducing the concentration of chlorine gas. Jadi macam mana dia nak kurangkan concentration chlorine, sistem ni nak kurangkan concentration chlorine gas yang bertambah? Mestilah dia kena react lagi dengan PCl3 to form more PCl5. Jadi equilibrium position shifts to the right to reduce the concentration of Cl2 until QC equals to Kc. Okay, alright. Okay, so kalaulah concentration itu berkurang ataupun bertambah, maksudnya kalau berkurang kita kena replace semula, kita kena top up lah. Kalau concentration disturbance itu adalah concentration yang bertambah, kita kena consume untuk reduce the disturbance. Okay, sistem kena consume to reduce the disturbance. Okay, so now we go to the next factor or disturbance, changes in pressure. Okey, perubahan ataupun gangguan yang disebabkan pressure of the system. Pressure ni adalah komponen sama ada reactors ataupun produk dalam sistem itulah. So this effect only significant for the system involving gaseous components sahaja. Okey, jadi maksudnya macam mana sekarang ni dia akan changes in pressure ni akan mempengaruhi equilibrium position. Okay, jadi sekarang kalau you tengok pada saya punya catatan ni, you nampak the pressure will change. Pressure of the system, okay, ataupun component of the system itu will change if ada beberapa cara. Yang pertama, change in pressure of the substances in the system. Okay, kalau kita ubah pressure mana-mana substances dalam sistem itu, so kesannya ini sama macam kesan perubahan concentration. Okey, atau change in volume of container, kita ubah volume bekas, ataupun pressure will change if addition of inert gas berlaku at constant volume ataupun constant pressure. Okey, kita lihat yang pertama. Okey. Alright, so katakanlah saya ada sistem ini so sistem ini sudah dalam equilibrium. So dalam sistem ni ada apa? Ada PCl3, ada chlorine, ada PCl5. So semua ada lah. And forward and reverse reaction masih lagi berlaku at the same rate. Okay, jadi sekarang saya ganggu sistem ini. Okay, saya ganggu sistem ini dengan increasing the pressure. Saya increase the pressure. So macam mana saya nak increase pressure of the system? Saya kena tolak piston ni ke bawah. So bila saya tolak piston ni ke bawah, maksudnya pressure will increase by decreasing volume of the container. Okay, jadi sekarang ni kalau kita relate dengan ideal gas equation, PV equals to nRT, where mole divide by volume adalah concentration. So you nampak kat sini, okay, apa yang berlaku? Pressure is directly proportional to the concentration of gases in the component. Jadi maksud sekarang, when the pressure increases, the concentration of the species also increase. Sebab itu tadi saya ada mention kalau kita ubah pressure of the system. Yang ini tadi nampak? Change in pressure of the substances in the system same as change in concentration. So kalau kita ubah pressure of the substance in the system, kesannya efeknya sama macam kita ganggu sistem itu dengan concentration. Okay, so bila ini berlaku, the system is not at equilibrium. So saya tulis kat sini QC is not equal to KC sebab dia depends kepada sistem itulah. Ini sebagai contoh sahaja. Okay, maksudnya QC nak greater than KC ke QC less than KC tu depends kepada sistem itu. Okay, secara umumnya kita boleh kata QC is not equal to KC. Okay, jadi macam mana sistem nak reduce the disturbance? Apa disturbance kita? Disturbance kita? Pressure of the system yang bertambah ni tadi. Okay. Jadi the system will reduce the disturbance by decreasing the number of moles of gas in order to lowering the pressure. So bila kita ganggu sistem itu dengan increase the pressure, kita kena kurangkan disturbance itu dengan turunkan balik pressure itu. Okay. Jadi sebabkan pressure
is directly proportional to the number of mole of gas. So, kalau saya nak kurangkan pressure, saya kena kurangkan mole gas. Jadi, untuk kurangkan mole gas, tindak balas that produce fewer moles of gas lebih cenderung untuk berlaku. So, you tengok dalam equilibrium ini ataupun equation ini, okay, kita tengok total mole of gas sebelah reactant. Okay, sebelah reactant yang reactant tu dalam keadaan gas adalah this one and this one. So, ini 1 mole, ini 1 mole. So, total 2 mole. Sebelah produk, ini gas kan, ada 1 mole produk. Okay, jadi disebabkan sekarang gangguan itu adalah pressure of the system yang bertambah. To reduce the disturbance, pressure itu perlu dikurangkan. So, macam mana kita nak kurangkan? Kita kena kurangkan bilangan mole of gas. Jadi, tindak balas yang cenderung menghasilkan bilangan mole gas yang sedikit akan cenderung untuk berlaku. So, kalau you tengok kat sini, forward reaction adalah satu tindak balas that produces fewer moles of gas. 2 dengan 1. 1 mole kurang kan? Okay, so in this case, the equilibrium position shifts to the right until QC equals to KC. Okay, jadi shift to the left or right tu depends kepada mole of gas tu. So you have to refer to the balanced chemical equation dan fokus kepada mole of gaseous reactants and product. Okay, alright. Okay, satu lagi contoh. Oh, sebelum tu, sebagai conclusion untuk kalau kita ganggu dengan pressure, okay, increase the pressure, dia akan menyebabkan equilibrium position shift to the side with the fewer moles of gas. Sebab kalau increase pressure, kita kena kurangkan pressure. Nak kurangkan pressure, kena kurangkan bilangan mole gas. Okay, kalau you decrease the pressure of the system, okay, so kita kena increase semula pressure itu to reduce the disturbance. To increase the pressure, kita akan system atau reaction, dia akan favor reaction yang akan menghasilkan bilangan mole gas yang lebih banyak. So, the equilibrium position shifts to the side with most moles of gas. Nak left or right, kena tengok equation. Okay? Maksudnya nak shift to the left or shift to the right, untuk case gas ini, pressure ni kena tengok chemical equation yang seimbang itu. Alright, the next example ataupun perbincangan kita adalah kalau increase the volume of the container is increased. Okay, maksudnya kalau saya ada sistem ini, saya nak increase the volume, saya akan tarik piston ni ke atas. So, when the volume of the container increases, the pressure of the gas in the system immediately decrease. Okay, dia akan gas pressure dalam ni immediately terus akan berkurang. Sebab kita dah belajar kan Boyle's law, dia inversely proportional antara pressure dengan volume. Okay. Okay. Volume increase, pressure akan berkurang. Okay, so ketika ini sistem is not at equilibrium. So pada ketika ini sistem tidak lagi berada dalam equilibrium sebab dia dah terganggu dengan pressure yang berkurang tiba-tiba. Maksudnya bila saya tarik piston ni ke atas, saya telah increase volume bekas. So disturbance itu adalah pressure gas yang berkurang tiba-tiba. So to reduce the disturbance, okay, system will reduce the disturbance by increasing the number of mole of gas. Kenapa? Sistem akan reduce the disturbance, akan kurangkan gangguan itu dengan menambahkan bilangan mole of gas. Sebab pressure yang berkurang itulah gangguannya sekarang. So dia kena increase semula pressure of the gas in the system. Jadi pressure dengan mole of gas ini directly proportional. So tindak balas that produces more moles of gas is favorable. Jadi kalau you tengok sebelah kanan ni, total mole of gas 1, sebelah produk, sebelah reactant, total mole of gas reactant adalah 2 mole. Jadi tindak balas reverse reaction is favorable untuk berlaku. So dalam kes ini, equilibrium position will shift to the left until QC equals to KC. Okay, jadi ini contoh kalau kita increase the volume. If we decrease the volume of container, so when the volume of container decreases, the gas pressure immediately increase. Jadi inilah disturbance-nya, gas pressure yang immediately increase. Jadi ketika ini sistem is not at equilibrium. Okay, sistem tidak lagi berada dalam keseimbangan. So sistem kena counteract disturbance ini to achieve a new equilibrium. So pressure yang
bertambah tiba-tiba itu, okey, kita kena kurangkan. Jadi nak kurangkan mestilah tindak balas that produce fewer moles of gas cenderung favorable untuk berlaku. Jadi system will reduce the disturbance by decreasing the number of moles of the gas in order to decrease the pressure. Jadi kalau you tengok kat sini, tindak balas yang akan menghasilkan fewer moles of gas adalah forward reaction. So equilibrium position will shift to the right until QC equals to KC. Okay, konsepnya you kena ingat pressure dengan mole of gas ini dia berkadar terus. Okay. Okay, jadi untuk kalau kita ganggu sistem itu dengan increase volume, okay, equilibrium position akan shift to the side with more moles of gas. Okay, dan kalau kita decrease the volume of the container, equilibrium position will shift to the side with fewer moles of gas to counteract or to reduce the disturbance. Okay. Baik, addition of inert gas. So, untuk addition of inert gas ini, dia ada dua keadaan. Satu berlaku pada constant volume. So, let's say saya ada satu container, closed container. Okay, so dalam ini, so let's say saya ada 2 mole of A decompose to produces 1 mole of B. Okay, contohlah. Jadi dalam ni ada A, ada B. Okay, so katakanlah kat sini ada satu inlet. Okay. Satu inlet, nanti saya nak masukkan inert gas kat situ. Okay, so maksudnya sekarang dalam sistem ini kita ada gas A, kita ada gas B. So, before addition of inert gas, okay, maksudnya before adding, saya nak pilih inert gas tu contohnya adalah helium. Okay, berapa P total? P total adalah partial pressure of A plus partial pressure of B. Okay. Okay. Jadi, katakanlah kat sini, ini 1 ATM plus 1 ATM. So, total kita ada 2 ATM. Okay. Kemudian, saya ganggu sistem ini dengan saya masukkan helium. Helium ni adalah inert gas. Jadi, sekarang, dan kena ingat at constant volume. Volume bekas ni masih lagi sama. Jadi sekarang after adding helium, berapakah P total? P total adalah partial pressure of A plus partial pressure of B plus partial pressure of helium. So katakanlah helium ni dia punya partial pressure adalah 0.5 atm. Jadi sekarang, okay, bila dia berlaku pada at constant volume, okay, kalau you tengok, dia tidak akan mengubah volume bekas. Okay, dia tak akan mengubah volume bekas. Jadi, yang saya tambah ni sekarang adalah helium. So, partial pressure of A ni masih lagi 1 atm. Ini masih lagi 1 atm. Helium 0.5. Okay, yang berubah hanyalah total pressure. Di mana total pressure dalam sistem ni sekarang adalah 2.5 atm. Okay, 2.5 atm. Tapi disebabkan volume bekas tidak berubah. Volume bekas tak berubah. Maksudnya sekarang concentration of reactants and product. Okay, maksudnya concentration reactant and product tu kita fokus pada A dengan B. A dengan B ni lah. Remain the same. Sebab apa? Tadi saya kata pressure is directly proportional to the concentration. You tengok concentration ni sama dengan apa? Mole bagi volume kan? Jadi maksudnya sekarang volume bekas itu remain constant. Jadi maksudnya concentration reactants and product remain the same. Okay, the partial pressure does not change even though the total gas pressure increase. Partial pressure gas A, partial pressure gas B tidak berubah walaupun total pressure berubah. Sebab apa total pressure berubah? Sebab ada tambah helium. So, kita hanya tengok kepada component of the system. A dengan B tu lah yang bertindak balas. Inert gas tu dia tak akan react dengan A dengan B tu. Jadi so that's why addition of inert gas at constant volume has no effect on the equilibrium position. Maksudnya equilibrium position tak akan shift to the left ke shift to the right. Okay. Alright. Okay, kita tengok satu lagi contoh. Addition of inert gas at constant pressure. So if you add
ataupun kita disturb the system by adding inert gas at constant pressure. Okay, pada constant pressure ni, you tengok kat sini. It has the same effect as in the increase in volume. Maksudnya, dia akan memberikan kesan yang sama macam kita increase volume bekas tadi. The partial pressure of each gas decreases and equilibrium shift to the side with more moles of gas to increase the pressure. Okay, so kita lihat gambar rajah ini. Okay, sekarang ni saya bantu awak dengan menggambarkan lah. Okey, sekarang before adding inert gas sebelum saya tambah inert gas, maksudnya ini inlet untuk inert gas nantilah. Okey, apa yang ada dalam sistem ni? Saya ada PCl3, saya ada chlorine gas, saya ada PCl5. So sistem sekarang dalam equilibrium. Okey, baik. Jadi before saya tulis kat sini lah. Before adding inert gas, saya beri contoh inert gas tu helium. Okey, berapakah total pressure in the system? P total sama dengan partial pressure of PCl3 plus partial pressure of chlorine gas plus partial pressure of PCl5. Okey, so katakanlah 10 atm plus 10 atm plus 10 atm. Jadi, sebelum adding inert gas, total pressure dalam ni adalah 30 atm. Okey. So, itu ketika dia berada dalam equilibrium. Sekarang, saya nak ganggu. Okey, saya ganggu sistem itu, alright, dengan adding helium. Contoh paling mudah helium lah. Saya tambah helium. Okay. Tetapi saya tambah helium ini at constant pressure. Sekarang ni at constant pressure. Okay, at constant pressure. Maksudnya apa? Maksudnya sekarang, kalau before adding inert gas tu, total pressure-nya 30 atm. Selepas saya tambah helium, mesti total pressure pun 30 atm. Maksudnya sekarang, kalau saya boleh tulis macam ni, after. Okay. After adding helium, okay, P total adalah partial pressure of PCl3 plus, okay, silap kat sini. Partial pressure of PCl3 plus partial pressure of chlorine gas plus partial pressure of PCl5 plus partial pressure of helium mesti 30 atm juga. Okey, jadi apa yang berlaku after adding helium ni, okey, at constant pressure. Kena ingat, after adding helium at constant pressure, the P total should increase sepatutnya. Sepatutnya kena increase lah. Okey, kan? Kalau you tengok kat sini pun dah ditulis. The P total, the total pressure should increase. But since the total pressure must be kept constant at 30 atm sebagai contoh, okey. Jadi apa yang berlaku? Nak pastikan total pressure tu maintain 30 atm. Okay. The volume of the container must be increased. Jadi sekarang ni nak pastikan total pressure tu constant, remain the same dengan 30 atm. Maksudnya piston ni perlu ditarik lah. Jadi bila tarik, maksudnya volume bekas akan increase. Okay. Tapi, right, bila kita dah increase volume bekas, okay, bila you dah increase the volume of the container, okay, ini akan menyebabkan apa? The partial pressure of each gas in the container decrease pula. Sebab apa? Pressure is inversely proportional with volume. Nampak? Bila kita increase volume bekas, disebabkan kita nak maintain 30 atm, partial pressure PCl3, partial pressure PCl2, partial pressure PCl5 akan berkurang immediately. Jadinya sekarang, the equilibrium position will shift to the side. Equilibrium position akan shift to the side ataupun akan favor tindak balas yang mana? Tindak balas yang akan produce more moles of gas. Sebab sekarang ni, partial pressure of each gas yang 3 ni berkurang immediately disebabkan volume bekas yang bertambah. Jadi kalau kita tengok kat sini, sini total 2 mol, sini total 1 mol. Jadi
to make ataupun to ensure P total before, iaitu 30 tu, sama dengan P total after. Kan? Jadi apa yang berlaku? Equilibrium position akan shift to the side with more moles of gas. So in this case, dia akan favor to shift to the left dalam contoh inilah. Okay. Sebab apa? The equilibrium position shift to the side with more moles of gas to increase the pressure. Sampailah P total before sama dengan P total after tu tadi. Okay. Sebab yang ni dah berkurang tadi kan? Dia dah berkurang. Okay. Alright. So itu adding inert gas at constant pressure. Okay, now let's continue with changes in temperature. Untuk kita lihat changes in temperature ni, okay, satu perkara yang you kena ingat, only temperature alter ataupun change the value of Kc or Kp. Okay, itu benda perkara yang sangat penting. Okay, kemudian the effect of temperature on an equilibrium depends on the type of reaction. Sama ada forward reaction is endothermic. Dalam kes ini nampak forward reaction is endothermic, reverse reaction is exothermic, atau forward reaction is exothermic, reverse reaction is endothermic. Okay, macam mana kita nak tahu forward reaction to endothermic? Biasanya you akan diberikan delta H, enthalpy change macam ni. So if the value of delta H is positive, it shows that the forward reaction is endothermic. Okay, and reverse reaction is exothermic. Kalau delta H value itu negative, it shows that forward reaction is exothermic and reverse reaction is endothermic. Okay, if the forward reaction is endothermic, an increase in temperature will increase the Kc or Kp value. Kalau forward itu adalah endothermic, maksudnya saya ganggu sistem itu dengan saya menambahkan temperature of the system. Ini akan menyebabkan nilai Kc or Kp akan berkurang. Ni kena tahulah. Okay, if the forward reaction is exothermic, an increase in temperature will decrease the value of Kc or Kp. Jadi saya dah sebut tadi only temperature changes ataupun akan menyebabkan nilai Kc or Kp berubah. Okay, so sebelum itu perlu ingat ini mesti ada, basic concept ni mesti ada. Okay, when the temperature of the system is increased, so this is the disturbance. Maksudnya kalau temperature increase, okay, endothermic reaction is favorable. So kita yang kena tahulah forward to endo ke reverse to exo. Forward to endo ataupun reverse to endo, tengok kepada delta H given in the question. Okay, so kenapa kalau temperature of the system increase, endothermic reaction is favorable? Sebab sekarang sistem itu terganggu. Sistem itu terganggu dengan suhu yang bertambah. Okay, suhu yang bertambah tiba-tiba. Disebabkan kita increase the temperature tu tadi. Okay, jadi to reduce the disturbance, the system will absorb the added heat. Jadi tindak balas yang absorb heat adalah endothermic. Okay, but if the temperature of the system is decreases, kalau kita ganggu sistem itu dengan kita lowering the temperature, to counteract ataupun to reduce the disturbance, exothermic reaction is favorable to increase the temperature of the system by releasing more heat. So gangguannya sekarang ni, kalau temperature itu berkurang, okay, dia akan favor exothermic reaction. So kita kena tengok pada hint dalam soalan, forward endo ke reverse endo. Okay, kenapa bila temperature berkurang, exothermic reaction berlaku? Sebab dia sekarang kena increase the temperature of the system yang berkurang itu by releasing more heat. Kalau temperature increase tadi, dia akan favor endothermic reaction. Okay, so kita lihat contoh di sini. Okay, increase the temperature of the system. So let's say this is the disturbance. Okay, kita refer kepada contoh inilah, contoh yang ada dalam nota tu. Okay, if the disturbance adalah increase the temperature of the system, okay, maksudnya sekarang ni katalah saya ada bekas ini close container sebab dia gas kan, N2O4 kat dalam ni, and then kita ada NO2 juga.
Okey, so saya ganggu sistem ini dengan saya panaskan lagi. Sebab saya nak increase the temperature. Nampak? Kita kena bayangkan. Okey, so the disturbance adalah temperature yang bertambah tu tadi. Jadi, when the temperature is increased, endothermic reaction is favourable. So, kalau kita tengok kat sini, delta H given is positive, so forward reaction is endothermic. Jadi endothermic reaction is favourable. The equilibrium position will shift to the right. Sebab sekarang ni forward reaction adalah endothermic to reduce the disturbance by absorbing the added heat. So what happened to Kc value? So you tengok kat sini, bila ini yang berlaku, maksudnya sekarang equilibrium position shift to the right, the concentration of NO2 will increase and concentration of N2O4 will decrease. Jadi hanya temperature sahaja yang akan mengubah nilai Kc. So, pada suhu yang baru, you tengok kat sini, nilai besar bagi nilai kecil. So, what happen? Kc or Kp will increase when the temperature is increased. Okay. Ini kalau forward itu adalah endothermic. Okay. So, now kita pergi kepada contoh seterusnya. Okay. Masih lagi untuk forward reaction endothermic. Okay, forward reaction endothermic. So, disturbance kita adalah temperature of the system decrease. Kita lowering the temperature of the system. Jadi, bila decrease the temperature, exothermic reaction is favourable. Jadi, kalau you tengok kat sini, exothermic reaction yang mana? Yang reverse reaction ini. Okay, so the equilibrium position will shift to the left to reduce the disturbance by releasing more heat. Okay, jadi sekarang kita tengok pada nilai Kc ataupun Kp, what happen? So, bila ini berlaku, oleh kerana reverse reaction is favourable, the concentration of NO2 will decrease dan concentration of N2O4 will increase. So, you tengok kat sini, what happen to Kp or Kc value? Nilai kecil bagi nilai besar. So, Kc. Okay, Kc will decrease. Okay. Alright. Okay, seterusnya kita lihat contoh yang untuk forward adalah exothermic. Okay, forward exothermic. So, the disturbance is the temperature of the system increase. Ingat, kalau temperature of the system increase, dia mesti favor endothermic reaction. So, in this case, endothermic reaction adalah yang reverse reaction. So, to counteract the disturbance, to reduce the disturbance, equilibrium position will shift to the left. Okay, to reduce the disturbance by absorbing more ataupun the added heat. Okay, jadi what happen to the Kc value? You tengok kat sini, bila dia shift to the left, concentration of product ammonia tu akan berkurang, concentration of reactants, nitrogen gas akan bertambah, hydrogen gas juga akan bertambah. Okay, so what happen? The Kc value will decrease in this case. Alright, okay. Next. Lowering the temperature for this case. Maksudnya kalau disturbance itu adalah decrease the temperature, dia must to counteract the disturbance, exothermic reaction is favourable. So, kalau delta H itu negatif, it shows that forward reaction is exothermic. Jadi, gangguan kita terhadap sistem adalah temperature is lowered. So, to counteract, dia akan favor exothermic reaction to increase the temperature of the system by releasing more heat. So, the equilibrium position will shift to the right. Okay, to reduce the disturbance by releasing more heat. So, you nampak kat sini, the concentration of ammonia will increase, the concentration of reactants will decrease. Okay, so what happened to the Kc value in this case? It will increase. Okay, and the last part. The last part adalah effect of catalyst. Okay, effect of catalyst. Okay, catalyst, the function of catalyst to speeds up the reaction by providing an alternative pathway which has lower activation energy. So kalau ditanya what is the function of catalyst, ini jawapan yang tepat. Okay. So catalyst ni dia hanya mempercepatkan kadar tindak balas dengan merendahkan laluan alternatif. Okay.
yang mana mempunyai tenaga pengaktifan yang lebih rendah. So it increase the forward and reverse rates to the same extent. Jadi maksudnya bila kita tambahkan catalyst untuk sistem itu mencapai keseimbangan yang baru tu, okey, dia punya rate forward and reverse itu akan bertambah. Maksudnya lagi cepatlah dia nak capai equilibrium. Okey, so shorten the time taken to reach equilibrium, saya baru sebut tadi, and a catalyst will not shift an equilibrium position because both both rates are equally increased. Maksudnya kesan kita tambahkan catalyst tak akan mengubah kedudukan equilibrium. So catalyst has no effect to Kc or Kp value. Jadi untuk sebenarnya kita ada satu lagi part iaitu Haber process, iaitu sikit je, so saya boleh ajar dalam tutorial. Tapi untuk menyelesaikan soalan tutorial seterusnya memang you have to go through to this video. Okay, so kalau tak faham nanti kena tanyalah. Alright class, thank you.